أسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله partagez. أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحولي نتجمع وخلفي جموع يدمون لحزبكم يعمون السلام عليكم. أجمع وعليكم السلام. أيا نفس أدركت الأماني فهذه مراتع خير الناس والنور يخدع فألقى عصاها واستقرت بأنها ونلت منها ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوقت ولو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio Kamula FM Touba, Ben Namiri Baho Kema na Musuma Bekili na Kontona, Wato Yento, Ibe Jamoja. Le Famajugo Konto, Adam Talana, Alifaba Matipi Touba, Cheikh El Haji, Mohamed Khazali, Yabi, Ebi, Buharia, a Konto, Hanin, Adol Be Konton, Kembol Be la Kontro Be, Bole Kona. Famajugo le même Kotola, Ben na porte-parole Kontona, Cheikh El Haji Nefi Sampun ha Konton, Ebi Bakarambaya. Na Famajugo Kontro Ben na ke mogo nyima Jaha Alfaba Cheikh El Haj Omar Banfa Dramé depuis Touba Dramé Kunda ha Konton Beteke. Hani Jaha Alpha Be Konton Be Togo Ani Jambula. Famajugo Be Men Kotola. Anil na meri baho kema ana musuba. Ben na directeur Konton na ja ala infama di Sansia depuis Paris ja. Na Paris Alpha e Be Konton na. Na journaliste no ibena meka wato into Touba. Ben journaliste Konton na Monsieur Souma, on vous salue très bien. On est très très content de votre boulot que vous faites à Touba. Dans les studios de la radio Kamula FM Touba, on est vraiment fiers de vous. Bonne continuation de tout ce que vous faites pour notre communauté Yahanké. Donc, au contrôle, voilà, maintenant, radio pan conseil des sages Lombi, be Kontona, Nimolu Konton, c'est bon, non? La famille du contrôle, Oustaz Moualim Karambama, Wato Yento, depuis Touba, Amus, Radio Karambola, Kuntigolti, Mba Kontona, Peteke, Adwaye, Sima Ninjatekala, Ala Jangaro, Alamala Jangaro, Marcobola. Nimbotono, Bi, Ben Karamolu, Femfendi, c'est Kawandro qui Radio Nina. Karamo ni c'est ni émission bi pour la radio ni nambi be kontona olu contrôle pour la vie oustaz yedali ni wole be direct latin alben bena la kumala éducation juma londo
le kumala mo api fatla bene membe nari wo campagne de bala be den kula mo yinti be muta kula mo yinti mo ni mbe shikoti kanta karambu mo soutenir dale bari janimbe dunna babu mo fankono ustaz fam bi janna invité mba kontona a kontrol bla folo na kurata kontrol la se dunna babu mo fankono da direct ustaz yedali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تواضعا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذيا مرتبو منسينو te radio comme la membre Sadam Taw Mafolo directeur ni président si content c'est auditeur auditrice venna be connecter in Facebook directement à radio comme la na hero contrôle sila bele kafrima uraina l'ensemble de équipe de radio comme la mbibe contona Faring FM na be réseau kanten na be namela waranta be na la mela na fama jigo contrôle be sili bele kafruma uraina hafayen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namo. Merci. Vraiment, abarka ye Oustaz Yedali, il a contrôle benta, il a introduction benta, puisque bi me kumala londo lema ape fatila bene membiye madrasatu karamoba ala bene membe narinte le 13 avril. Le 13 avril ni be bari na be kilila be misumo be kilila. Be misumo kilila moma heroma. Hera juman puisque dunia to tego nyin kono ko hadama dinga Allah kila sallallahu alaihi wasallam ko ku sababi je ko me kuntuni hadama dinga fata hadama dinga fata ku sababi je ko me ko mumunti ko hadama dinga ibe bara nyuma menkela ibe bara nyuma menkela wo me kuntu bara nyuma men ni ba kela ila sisiyo kono la ila hayato kono ame kuntu non te hakutu kume misil mo si fam munafa la iko kume misal to karanga londo misal to ita hat kitabo do safe sa misalo ke kitabo fanni hadama dingo bi fam munafa na kitabo la fanni misil mo bi fan na fan fam munafa na wo kitabo la wo brajo be safe di itien hayla gaburo kono han same bera wo kola e haddinga tu iko dinga mense dinga membe karandi misal to dinga men nabe a dino lo a amma parlo lo a selo la ni conscience sotola hafida o ke ikoma hadwa ye ikoma hadwa yen hafida o ke yen abe misilmol munafanna wo nemo ibo sotolale iko afota nyame na ko wuluba o bebe nyinin karale ila nagari fenga ba donc ni te dinga won nagani nagari nyama a vraiment wo ibo na fa sotolale ila gaburo kono la wo kusabo a vraiment be bari nga betarala a dole mu nyindi o dole mu madrasatu karamo babe ape fatla bene membala membe nala karukuto ni le 13 ni ha baro ke wo kono la e ha ku ke wo kono imam perti wala wo be ke la nemo le ti yen gaburo kono wo be ke la nemo le ti yen inyalama isad barajo soto ni fata fana aseki yen sadahatul zariyati wo sadahatul zariya be nyalla ne haddu ngone fa kono la kana me foten sanyi ustazi e haddu nyawo kono munafa membe londo la porte puisque iko kobi jeunesse un jeunesse qui n'est pas instruit, qui n'a pas qui n'a pas de savoir, c'est une jeunesse qui est sans avenir. Donc au savoir un jeunesse qui n'a pas de savoir même nyan lay haddo nim fo nyan wole kono e ho fi senye e londo momenti londo dia momenti londo munafa ustaz yedani yo ele question benta introduction ketati me baril tarala yamfala hada madinya mu na hasulati ni benta ta khataw jenna bi kumo to ranta khalatu isamutanyi lanjuruti dan labaro din tataben sawa fa min Allah wa rahmatihi
il est comme matafahamu et comme a développé maintenant la science il y a introduction la science c'est la base de toutes les choses au mot même melorin al hagigo kan ni tata ala la dalo kay sa taraje ni akila la bangil sa taraje hafu hada madinya fanga belorin londo le kan kabini dunya sota londo be kerine bar londo le manke sifakilinti no janin kila na la ngasugula la sugo jele namu ebe kuma kan mumma ebe kuma kan nidi alema ebe kuma kan suul lema ebe kuma kan musul lema ebe kuma kan dimba kendo lema namu il a vu résumé ta wato haben kusifa ulema namu sila suul lema to warante kele mansulu salon ha volondo sotal kabirun ulum kabir annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dino men kata dunani alkiyamo to londo men kata dunani alkiyamo to ben nati namu ala hodi kila sallallahu alaihi wasallam namu parce que dino londo atelem base namu hada madi be sino mento londo le sabba kono hada madi hakilo be gado mento londo le sa firin namu parce que kila sallallahu alayhi wa sallam ya kila la bangi kila nasa sallallahu alayhi wa sallam ala galu ala bangi sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din akoni atala hero ni muhammadin ako dino ise ne fahamu dino dum me fahamu no biduni ilm imedino fahamu no londin tibulo mbamba talon hafo londin tanya handicap le muhammadin le vito handicap ba wallahi ila duna fangato ila alkiyamoto namu ustaz adun jeunesse ni hame ko fonninke ça te la avenir mu fonninke leti namu mais un jeunesse sans savoir ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir wallahi voilà jeunesse c'est une jeunesse sans avenir, c'est-à-dire c'est une jeunesse qui est abandonnée voilà qui est abandonnée, qui est livrée à lui-même quoi. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, même ngadi ha ke même mandi fe ngadi ha beke wallahi adum be dino men kan nol mu muslimi ya dino ti altala sota mu makila sallallahu alayhi wa sallam al vidéo ni partager et hako tunyen jam puisque c'est très important iben ala dingra bete puisque très important baringolu altel même ben na mekante al vidéo ni partager sans nyinte ala partager albe barajo le sotla puisque oustaz jenala dunda babu men konola a babu munafa men bala ni ta ha partager mo même be message na sotla na ha fam munafa ou bien ni aha appliquer abe baraji men sotla to ifana ko double le sotla il faut aussi pas le sotla donc au kono c'est très important puisque be kuma kan même londo dunia fama be baraka be tahama kan londo le da nkila sallallahu alayhi wa sallam jibril kayen dingira me ko ikhra akayen ne ko mun ko kara ko he kara munna bi ismi rabbika wala la ko ya kara imarigo to wala marigo to men bi mbaringolu muna fa be londo mento ustaz benala do nawole babun kono ha spécialier donc c'est très important et ko philosophe lu ko ko janni ko iha misiro ko misiro siama janni bo lola ki hakaram bungolo iha karam bungolo puisque janni mo be karana ustaz be dunale ko kono ha abitaye donc mbekumo dalaje il se continue à la partager. À la barajo le soto la partager à la partager. Non. Et comme on a fait un nasaïn, Altala subhanahu wa ta'ala, non. Kabara preta nation kabe akele kunna dia nation ti. Non. Kaba kele hero mantoti. Hasabu ken kuntu di sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ala kilere ama fa ne kuguri nyinde
ama fa ko hormani ni moholla vivant base menta hole dalia kan ko iqra namu kan ko ibe karannale karan Allahu akbar aka en général kan ko karan est-ce que haka abe mun karanna merci Allahu akbar kan ko iqra karan folo de voilà mais karan molu joman ama fa ko ilmul jira ko karan ama fa ko ke fengoti cultivateur ti namu ama fa kama ko muhandis karan hafu ingénierie karan mo karan akan ko iqra bismi rabbika الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان الله أكبر voilà ni manta ni ayo manta mer be dum le bara kay ne folo ko karan bara ahala bammu makaran sabla parce que karan mo ho se ko be sto karan neto mo ho se ke mo ho kendo ti karan ale to mo ho se ke misilme kendo ti karan ale to namu karan anat altala hayin sembente angendo avonin kila man karan ame fenkeno namu parce que aba kila kumenti londo se tahati et ça c'est tout à l'heure nous on a fini d'accord bonne journée namu voilà ala fora ko karan bari abe ala fonni sila abole da kan kila sallallahu alaihi wasallam namu akan ko rabbukal akram ha rabbukal akram ima fonni silati parce que bi shiqatil mubalagha rato yani ina fonni sila asha fenga bete fenti yisal ala fonni sila ni men suman karayen fana tele ba firinna yen ahaya mara anyini ngale la folo parce que fenga me firi yen ni ma nyini ngadamuta namu kuku ni bato ni ba fe hasote be bela tolo folo wallahi akayen suratul muhammad kon la parce que wata fa en ko karam bala hambe be karam sembente la bulu afani man karam me ku keno ibe karanal folo hana bara akayen fa'alam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li zambik allon folo comment sante kering ninte altala lante anata ala fo ko wastaghfir li zambika abe kuma abe dalkan kila kisina baro damuta merci parce que l'istighfar tara ala bulu baro le namu barni ma lo yakan hifan na sagi ala manyadi london te fenti msafo mema ko ngane ko hani ni warante manka hani ni na wante london mu fard aynolati mislimo bema kriten london namu ntulubila kriten londo to bari ma farlo londo e hakanne hosoto londo le se haramo ni halalo bo nyonto mo hoye ilmul sharia Allahu akbar londo le saf afoyen ko inna hanyin yin mu hardi yin te herati londo le saf wa ma yanbaghi wa ma la yanbaghi men daga tani man daga londo le sofu mo hoye Ratu Allah kila sallallahu alaihi wasallam ala kayan ko karam di man kana ime kunya sotono di man kana ina ta menti me mo convaincino di man kana imente ala fanga lonno di man kana men wajibiyati manam wajibiya ime o lonno bato majajiyan a résultat hadole bato ki fam maten ko mafel ko ha ala batu londe tato a résultat hadole Allahu akbar bon na fa kololu hata karambaya anin jaha
bara man tare bin londo lante wallahi law sahata ni ha me ko na alfa fulo hanyin ni nyas to kumento ise ni nyanya mene hollo ni mo ho malo ya kan hanyi nyanya mene me keno mo ni mati wo sahata bon ape fa tuba si tantu hi encourager ouais kenneke si tantu hi encourager parce que ya mo ya mo touré namu ni fele ligne lambe kuma kan wallahi wo sahata londo lon to diten londo le mo londo la tati kodi iyo mais hada bari la potentiel hada bari kan hol la sa ape fati idi a wuluta nyadi jonu ba koto ile bitum munti ba fi hata minto mbata kura lala wala hafo yinin kukutante londo lo kuole mu namu alfal nata londo menti kila nata londo menti sallallahu alaihi wasallam na kanne hisutuni nyadi silen namu voilà hisutuni financièrement obato namu si soutenu kumakanga to si soutenu be ide kendo mestola hana hanya sifayen si soutenu le fana har karan ni le fana la kuto mel be karan naje ni di be karan kam madrasa to karamo hoba nin karan wato sita namu abeduna kuwo tuto ya kata ta karandula wasata hada madi sen nahani le iyo hada madi ni ma nahani ame keno fenkendoti Allahu akbar ila wasata mo ya dinga men soto ni hisigi hati nyati nyala namu enta mo akije lawto de wallahi inta fal ko ala mala nyinde into fola parce que ala ko yenne ki dingen ki halo sila kendo kan sila kendo dum munti wala mu karangati parce que ni karanta beta mu haya nyalo ni karanta beta dino nyalo ni karanta beta bari nya hakolo ni karanta beta fenge belo namu annabi mo lu men nata ibe blonna be ko ki be din tawhidul nata ala fan hayta na hafkilin tawhidul nata ifana ngol be hol bangi kilin tawhidul nata bar ni nati lo san ko ala mu kilin neti ahalu ne ko ala mu kilin bar sifato lebe ala la min daga tani min man daga wallahi londo lo sew nyabo mo hoyen jahanga dingelu ke anin muso karambaya anin jaha tuba waranta tuba bantala be hakata hankaro kati londi kole to parce que ningan sigi nimme sumun na say harna sumun dulalu ni sitanna alfal ma nyame namu men halon doston sa hakilo siburo leka ben halon doston solo le ko sifa wallahi matalo ha fo londo mu kesoti wallahi matalo ha fo londo la haka hasutuni mila kumo kuntude isi hako tunyen jam peteke ibe dingra mento jante afo mo membe franci jante ou bien ibe nambe kante inte franci ibe dingra kuten comme Allemagne ibe nala nambe la jana wato ibe Danemark ibe dingra kuten ibe Suisse est-ce que wo mo misalto est-ce que ni hakudo blayin ko nyito iha konto filo do bi itellate iko komme meyin godo nyenta la konto filo membe namba blala karanko karanko nyi membe na la te mbabla la to est-ce que abarajo asa barajo soto abejam atebe dingra otote abarajo se siama ba asa barajo al hala wuli kumema altala sa hajo jara asa hajo jara le namu parce que baro na khalsata ibala wulla ku menna ala bo kelale namu al jihad fi sabilillah
halondo dema bi hadul mu ala siloto ha ala silo dum finance o be tan turne ni ala silo finance o be tan turne barajo be la to se barajo mesoto ni halondo en finance iba finance la première base comme wole hila dino tahmanyalo dino lo dum ala siloti e comme hakila la bangi soto masan ko ni hada mali banka ko kusabo mesoto abulu iyo na sa barajo soto namu ila kumo jabo dole moti parce que i habara ni malake même barajo siti mai tel tambirin kola Allahu akbar namu voilà parce que ni hakolon aussi iyo i hasim muslimol harata que muslimol tanoti na ha fanna fala yu barajo stolere Allahu akbar ni hadin ni matu diwo ya hala megenne ha edikele namu o fanan be duwali yanya menna warante hakka fatu mushafotu mol bi fanna fala menna wo barajo shi manya menna ni ha godo tay kuma ta nganne habla api fati to ha altala la dino de mala ha jule be mafala men sa jara ala ba jara dele parce que ma fa be fati ka ha jara de e ha ke sala boloti ha ala kuto namu ima hadithu yak madama iza mata ibnu adam namu koni moho banta ko fen sabo so kunta ko fen be ko illa min salas namu fen saba iyo sadaqatin zariyatin waladun salihun namu ilmun yuntafa bihi Allahu akbar monto ni ha in sabur saha sai namu ni fana be ata londol danda wallahi abe fati ko fana to abe fati ko abe ba ko parce que abeta londo lona parce que ni ha mo je baraji makela ko mo se baraji makela de majaji ko mo hol nafa mais sara a hakilite baraji makoma parce que amalon ba ni ji fan sula la ko tunga baraji ko lon si muslimo le ngai jotu tu muslimo le fonsa ne mo soto iso bita londo la ke iso bita la wala lonna la hafo ye namu voilà londo tal moti ni ha kitabo tingu comme hol sifa muna famena bari kitabo londo le ba kono wallahi ni ha ça c'est vrai dinkendo men se duway ko parce que kila ko wala dun salih di men ngani men se duway ko ma bari dinkendo be lonna ma ko dinkendo men nga fa hakko no fa dun hakko no londo Allahu akbar ya fa hakko lo ya wulbo hakko le no halo hafo ya kan ha duway na tambita me holo nyadi ikarantale warante karanna la ila jambe dinorinde importance bale be janna donc mbare ngulu mbebe tarala ala nu annabien alu ape fatini soutenir ibe jango jay isa soutenir le non ke musu dinding keba dingira felenti teng dingira me ni hagodo blaji sada hole mo yen asekiye nemoti dunia jang ani alkiyama asekiye kuti baraji kuti dunia jang membe loli ko i komo dada wallahi parce que ni hayin na dum madrasa yin kono te saye e ha kudo ke yito al yatimol be madrasa yin kono ibe karanta or fele ngol beje nante menula ibe a madrasa yin kono inalu fatu tale dinningal bele karanka madrasa yin na madrasa tu karamu baye ape fatina dinninga menu nantila babantila ibije kilondinga lelo mbaringe ite ha godo ta hata adun woto wo dinninga wodu mo tije memba kela wodi mo tije men ba ide mala pari ape fati mo si de ba ani ite membe na me kan na hakili mbari ima ala sahibe barajo men sotola wala trop wo mu baleti iye nemo le mu ite ye et puis ko la fanan na hakili mbari nge ite malo wo dinningo me ibe ne ha godo blanyin to ten sai dinningo aha londo sotoje ala londo hakke sabuti aha ta hakke almamu ti dingrato mbari nge harite fatuta wo barajo wobe wobe fem fokante wobe fem fokan okay baynat wobe fem fola abe karango karankela wo nemo be kela ite yen
ibe gaburo kono donc vraiment be betrala alu ape fatini alu godo bla kono alhana mo la sa kabe ape fatini kono alhana mo anta kala mo ye alba kala jonye alfa ani ala lillahi ala ye donc ise non dingra développer yo on touré alhamdulillah rabbil alamin ya lon comment c'est ñu hon wulude ite men faaje singirinte baye barajo stokan namu on est barajo stokan parce que émission isabla har mo kilin ne keta adhérent émission isabla namu e bata barajo sto Allahu akbar ha kila sallallahu alaihi wasallam hol fo sidna ali atato haybara أكف والله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمور النعم. الله أكبر. مهكلين إلى كليلو إنسابلا مهكلين أكندا سابلا كو هفسين نجوم ولنتي. ها؟ ولا إلى أنت نم مهكلين نيميسو مهكلين ها فمتى تكارتي تا أديران بتكاتي. وبراجو هفسين ين الكيامانو سيني وهفسين ين كاتي دي كاتي منسنا. نعم. لندن. فنمو. nin hadamadin sobitala e ko sobilala ime fusi me bitun folondo ime fusi fnyaaji bitun folondo parce que dia même be londo la nimbe halon dia même bala be sen fam fa londo la koto Allahu akbar parce que ya ngaranda masalan ko altala alafu kila sallallahu alaihi wasallam ka hakara bari ñin fanan be ko la namo kara en be ko la kayni kakana wasa karan kuto ha yo akayni kakana wasa karan ala kuto parce que ayin fanan ayamal len ko ala tara rabbi zidni ilman ala tara ahaduka fu ila londo ma ala ni nafo kila en ko hormo tara warante godo bumba tara no akayne ko londo yi kata ñi isa ala tara ñi nga jidi bulla mba jahangolo ntise même fo jahangolo keni muso porteur de idée namo har mo la saha wallahi porteur de idée mo mina la idée ti e kana wala saha de anata idée jomanti parce que moi c'est idée que nous avons ni ha mo la sa ici bang mais yani bang mo e mai bang ko idée haninde e bang mo la kola namo mba mo hotu je ha idée la sa namo ni ha idée la sa ala hilo men ibo kelale al talabe mo men la barajo jidi la alkiyamanu sinin men hile kubla ala taala kuto الله أكبر على بمنكم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كجونس التالا دونتو نياني مالا اها براجو جيدي لونجو من لا يملك نفس لنفس شيئا الامر يوم يجي لله الله أكبر كلماتي ميسي التالا دونتو est-ce que aha saraye lunto lummen ime kunya ifama ma ibaba me anyi ma ina me anyi ma ikaninte me anyi fate alta la fan ha alan to ni ma satade yo imam menke anti sara lawla iha menke asi sara wala namo bangalon ko nimbo to londo fanga general kono din natan ko tuba Mamadou Touré namo ustaz wuli men tuba wal man tuwa to wala bako no wal man tuwa to wala karon ba fan wuli ya ma to wala bako ya ha fodi wal ya mi to wala bode e mango di finance to mengi to wala bo e halondo so to hafunin sira londo kan hasilan altala nya wala hi to wala bo wala hatuba fa ke tubati
ninja hangol ba fe tuba hasaji a Kenya foloma kukutante londo kola namo continue voilà ni londo nata ase kube la sabati ba oto be men fola ja hangolien ke anin muso dinnin anin keba fenfen ni alta la ha possibilité de di male iha a dépenser tuba londi kuto parce que AP Fati carte adhérent au 120 € par mois marine au manchia 120 € par mois 120 € par an mansia par an nko sangale mo 120 €. 120 € par an au mansia par rapport na fa membala montre ko te mo ko continue voilà 120 € par an au mandoho amansia londo de mato bar nimbe hay najimi ko 120 € ko 100 wo 100 ko jahanga dingelu keni muso ko bi wata wakale ko hay ndi AP Fatima ko hatuba karan financer barelu karan satara sito nya bata sonia congrès au congrès ninja ke kan France ko AP Fatima congrès annuel yo mari moyen la manquer le mo allez-y voilà moyen les manquering wala tumbe congrès ke kan mais ninja hango be tubango be wakalta na ko 120 € par an comme bata wakali comme badu na madrasa to kran bato tara congrès ko banta namo tara congrès c'est fini on n'a plus besoin de congrès wallahi bare foha wa i wakali le hado yibe menkela iba kela alale yen ima nyani mo la jagiri mato ima nyani como halo yen parce que baro na kharsta ni ba kela alayen wallahi mo halo yen mo malo yen ni al halo wala shadna ko beti wallahi mais mo hi bara dimi way men beje ibe mu ne ko karanka madrasa to AP Fati ni fan kono la puisque mo men bijan yo dini el madrasa la yo ibe londo sifa be do karanka namo parce que ntata el madrasa la kilim fu la saba voilà fiho puisque mo dol bijan iba me la ko madrasa mais imalo menu be puisque dol bijan ibe nyali dingal la taala ou bien dol bijan ibe nyalla ko do lala bon misal to te jana détail dol bi mo men dol bijan ani ni bla hajan alungo le 13 avril imeno taala bengenyento fi adresse imbe fole et puis bengen bekela tout dingra mais bon de toute façon il n'a pas dit menu dingra hajan ni be nyalla ha doa soto akot ibe nyalla baraje ma akoto iseno la ila godo seno taala nyadi ni man silo soto no batara voilà il a doit faire cette no sila je nyadi yo alhamdulillah rabbil alamin ila question mbenta bari jannim ba jamele folo mbena la e ha men fo kibe mun karan kan tuba yo nte madrasa mbatta haje inna taho nta haje kilim fula hansaba haje ami sikunda ntata la dimbaya AP Fati mamburu balemo aha fular la tahala tuba hijab fayda kemeni ko ntata ashake est ce que ma shake fulo ko ntata distribuer dindingal laje bari na taho kon la ndunta classe men kon yo ustadi fama le classe ko ntata je yo ngata wolum wala maddato mu usulul fiqh de bol karanka usul fiqh voilà ndata classe ko tafanna wolu ngata wolu be nahawle kan ndata classe ko fanna ngata wolu be tarikhul kan géographie bol karanka Allahu akbar
ba madrasa karo ba ita taje iba bele karankan nahawu sarfu abe ibal bele karankanje karamo hol be disponible ne totalement ala ko hadinil karan mi si taje salon panjati ki be torolu ne de tata je lu menna maternel men bije muso men bije kuna dinista hammo bi fer mo hammo bi saba ha mo kilbe o kipero ma lu fam yaba to la wol be shino kan wotumo bo ibe wakalin ne betege dinil fala Allah akbar c'est vrai hagodo di api fatto c'est important très important jango le men dingi bije be ha motivation continuer dingi la kuto tout babi à certain niveau c'est bon école la taha bal fo hayno lo hafo Mohammed tambino karama sinte karala hada madi madami balu ya kan ne hakara ntel me fanje ka kuma kan tenga kan na ta karantala parce que londo me kumba partager voilà londo me kumba no hada madi no fanni be karan kay bitambe la karan fahamula bar nin karan asilo la kati nyamenna e hataha ibati la baro ke jieto wallahi men fana baro ke bata ke jieto ko longo jiebe buka watme sa si wotu mole wallahi hakilo mu famete na la kata lun don tebe majliso be mbaya ma ko be sew amne malama aminu almune malama majliso be gandiri nga jimi akoko akia hakilo la sa hakilo jana manela kibata la sa moho na hakilo bele kari wahati menna iyo na hito ja karala ala haniye men diyama abaso tolale moho ni do bije ime fuano ala nyawo nyen ni nyama namu karan nyinin na baraji membe karan nyinin na ya duwa membe karan nyinin na ni te mo ala manki to hoso to ni hakara nyinin na de ma iba sotolale ni ha mo tombe mbaraji ma iba baraji stola kila ko addalu ala alkhair ka fa'ilihi mo men jafal mo ko kara ibara karan kan ha finance baraji to ni karan na mbekili na karanta na mo skeme kara na ha mo wuri kilin kara ila dala so membo ta la karangato na ha baraji o tansoto alo kise restaurant se sabasto namu donte ala la fonisira fa hansila ahal kanyam barajula bar fo halondo lo dema wallahi tuba lonnalo ni himadang mamad tour ni tuba lonnal madang ya ko bele bula halondo gere wallahi Allahu akbar bi ta fen national lo sto sonya obe kerne bi wallahi ila wasata na val mo sto wallahi imam badu nyayi masto imam tan libre soto wallahi imam kitabo bu masto malgré ça wallahi halondo fanno be kafu wallahi ise jahanga ke bare jabe mo ho karankan aseki en ko embe wala noto sagol la barnita ina dun talondo mirado lo kon la salon kolon na ouais il est au centre salon kolon na sahari isa mo tan sa tuba na jangal malu ibi ka hilebla arsala la mahama la suara la abo ani peut-être halbul akutabo no mais ino dul kana engagement capital ilmul badiyo kono wala tala bala khato ko tala tabna haw kono isa lo hafu ki halondo kafule malgré ça wallahi la wasata ils ont pas eu le temps ils ont pas eu le moyen tanga bentel bulu moyen c'est-à-dire pour ça c'est ici à continuer ninda hansi dinga mira comme il y a me bangue jantel sani na alfalu imam bac plus 5 soto imam bac soto han 10 lu imam maîtrise lu soto mais londo gema lew ani jahanga ya famu ani misilme a longo i holonne wo mambo ibulla i hola sabati ntelu meno ha
ntelmenu ko ko nga bac soto nga bac plus 5 ni fo mbaranya ni na kula tahmanya lui non vraiment isa lo jadi ko différence bala voilà altala haya maro voilà londi folo men ni ala haya maro kal ko ngani wom dino londo to mo touré namo parce que mo londo il est mo balunya londo sa ni ne voilà ni miniger ni hake londo le mu e balunya le tasto wallahi mécanicien e balunya le mu électricité e balunya le mu ila wasata mais londi ke mamu londo be kum foloti ilmul sharia Allahu akbar sharia nga ustaz yedali namu ni man sharia londo soto ise rate le fashiya mata ibn abbas kolonna darajo habunne mumino darajoti parce que hada madi fa fe o fen soto abe sabata londo le to wallahi kar sa mo tawhid lonna balati abulo shi da tawhid londo ke solema Allahu akbar kar sa mu mu'mino lati al iman billahi min bo tabulo shi to ke solema namu fen ni mo hake fan har fonnin sire e me ko fonnin sire mo touré misil me ke ba me se fonnin sire atentum iyo ha to fo man shiade wallahi ila wasata peut-être ça va 1%. Mais ni bébé fonnin sire kan ko fo ala se balajo lima mais munna parce que ya fonnin sire ko tollon o ko to melon nin karana man kuma yorante defa 40. Allahu akbar no ila ja be dinori londo le mu torsiti wallahi men c'est avenir mo la mustaqbalo itaila ila avenir londo le saita ila wallahi ila wasata voilà londo parce que matière ni ajam fa matière ni mo dingli 40 mekel ingénieur ni asol 40 ko di abata kala avenir molti voilà mekela cadre le ba abata 40 ouais mais ntela kan hanwura londo le kama londo senior ngi sitan tel bulla no hon tato wallahi karo bana dingil na marilu momo tu ninga karambaya ninja halonna madanga dam tasai istahadu ngasoto parce que senya dul fa tokoku wallahi law sa'ata tay mais majulisi tigo jahango majulisi tigo karambaya ninja wa siade wallahi ahasiya binin dinil ha majliso ni madrasa associé nyonna c'est un véritable aubaine wallahi asima de male bete parce que non seulement madrasa fa hatari atel hatari parce que c'est matière belle sama nyonve iyo biya se figi akaran sinas na ho karan sinina sarfo karan sinina se balato karan bon nim yi wura londo kama wallahi law sa'ata ba soto lale tigi ba soto lale ni haji altala hakila liki alayhi salatu wassalam ibele denni hiki munna ko hada ma ganta yido akema sini ala ime fa fonon tende parce que nta mammo de menga kuma fonye non wala to ape fati mbari alu al ape fati soutenir sarhatul zaria lemo abarajo belo lal ko hanga buro kono agra al muslimani jateke da kelan dalien aminullah al muslimani jateke da kelan dalien donc al ape fati soutenir alunga soutenir le 13 lemo amanja ko tude na ape fati soutenir la fen ni ape fati soutenir le alon ko arjanna kallanke bi kenne parce que amu nya kuma ba fahamu nya le bulla parce que alors partagez la vidéo Mohamed Bekaran Mohamed Bekaran ko fa ala lon folo o halo barajo membe londo financer to parce que Mohamed c'est sali assez soum asilanta ala nya no ha fembula altala kuoto kuinto yen fo arjanna kallanke Allahu akbar ibe salle ibe sunna ibe silani alanya ihi la fenge bula ala kuoto
alon ko arjanna kallanke le biye Allahu akbar. bi jahangolu keni muso billahi wallahi possibilité be nyenne nimbe ha fahamu hakili kilingela Namu. na université le Touba université men sike nyohunje balot parce que ni a région fansa ni a région de Boké Touba ngola men que c'est très rare. Wallahi. Maternelle, primaire, collège, lycée. Madrasa infanga avec ta kafo min dole te fanga bibi du premier année fo comme jusqu'à lycée. Allahu akbar. Jandi ngirato jandi betambila mbenna président bele ba nyem fa konton na ni wo alay tayti a konton beteke ala wakalola hanin na vice président konton ni wo mu alhaji tidanke sankoti ani ila équipe mu mebe équipe femfe na be ikoma puisque idronte hari menu be ite membari nga membe na be kante ni be na la godo plala akoto aketa 120 euros aketa 20 euros femfe bi bulla ni ko kiba blala to ingane halsari ngala altala bi sarala wala ko innamal a'malu binniyati Voilà. Donc altala voilà donc wo bo nyale donc mbari ngolu mbe betarala ape fati ala benga manja ite sini sogo male hiya i hakirilo ke numéro de téléphone bele mo bulu oustaz songa ni sem numéro do bla numéro do laja ni membe jalla démarro la tala na président ba vice président ba trésorier ba ou bien membre il a bureau membre do mais ou bien numéro de compte fan ape fati nin sala non après commentaire du koto ou bien à titre là à sebe comme ça ni même nyanda itla haja puisque me fen nate ni fa la wulita momba me kumo men nate kumo linga nyinde de bari abe bunni munne mafanga abe munne fanga la ngini wala mo financement wala mo financement on a besoin des dons. On a besoin de financement pour soutenir Madrasa Tukaramouba. Nous avons appelé Fatiti. Inte, menuba nyatongo yala. Intol de makande, ibi fanga de makan. Iba ke kanjonye, ifanga. Pa ila baro, ike baro. Ustazi, nga meme, fi hadungo detail kono ko gaburo kono la ni mugo fatuta. Saya dunti sarala mogola, koni mugo fatuta. Oku sabo mense lo mogo ko fanan gaburo kono hata c'est-à-dire ku sabo mense lo hamgo dana hayla gaburo kono ike baro ni ihadilo ni ila nafulo menya la o detail o dodi puisque ibe godo même blaka nyito mbari nge amwa doleti wo barajo wo même de tuli dafe akide ko ila gaburo kono ila ni ma do reti abarata do le muy akedula do le muy ti haru wo ni nyasi fa bari ngali ala yen wo se be beteke yo o benta alhamdulillah rabbil alamin be nasama mais ko me ha folo meke fen ni ba fi hadon ke ape fatien warante ke be ba fi ha membre permanent namu président Abidji Namu. Président Abidji, directeur de campagne Abidji, Undotura, Karamoho Lanyatongo Bidji, Nakadi Sankuo, secrétaire général Abidji, affaires sociales Abidji, moi, Hachia, il s'est même contacté. Malumono. Voilà, Malumono, moi, il s'est même contacté. Bali, mais même pour le fanan, m'a fait ajouter comme on touré. Ako bari ni tulben na men haketa adhéranti wato yento. Hafo yonko. La carte ta cette année on te de. C'est pour la vie. Et tu es engagé pour la vie. Wallahi. Madame ko madrasa mbe kering. Ibe madrasa soutenu là. La hido dum la hido leti ni hala hido ta ya kanne hala timma.
Namu, wallahi. 120 euros. Fin niveau France, Mansour le fournisseur, il va engagé là. Il met 120 euros là par an. 10 euros par mois. Ni ça, non, il y a les sacs. Ni ça que le trimestre, 60 euros, sacs. Mais les mêmes cartes, ils wakali, ils hata jusqu'à au bout. Parce que tout le monde a dit, ben ala mohol le produit là. Ou be dino na fala, be jangala na fala. Wallahi, wallahi. Ni ha mohoje janin santan, on janin sandu, ni ha mohoje duri. Kabota madrasa karamo bala université là. Wallahi. Ya bala abe mohol kilikan ala kan. Ya bala abe mohol karankan. Ya bala abe kuni amoli beke kan. Mbari nge misilimo i wa imale safo konna baro free de flenti. Baro dun ala bo baraji lele. C'est pour la vie, c'est pas pour un moment. Wallahi, là, c'est pas pour une période. C'est pas un vague de mouvement, c'est une adhération totale. Wallahi, wallahi. Parce que madrasa karamuba, fait venir mon adhérent, ici ne l'a idée de idée mengani. Ça imposer madrasa malno, moho ibe kumen kono, c'est imposer le noji. Ni kita madrasa karamuba adhérent bati. Ici ne l'a idée le tambi mambourluma. Wala idée killing fula saba, ici doit faire le mengani. Ne hata hambi abata karana fa. Hada madingi kumense moho danda Mamadou Touré hi place masto arjanna kono imma arjanna imma almun kisla do ma amin rabbi amin wala mubarani mati namu annabi sallallahu alayhi wa sallam namu ako hada madingi ko men isota hadiso memma fen sabo me kuntu Mamadou Touré hamba me min nan baraji mal parce que koni amoho bade iha bilo namu si kodu ila kodi wallahi wal besi ko saga hata loma inen fen tati dandan gaburo kono wallahi dese sagi hadise information ni bete kila sallallahu alaihi wasallam akomo hola bala samtaka ko subele tuloto Allahu akbar no bulata hada madinga tuloto gaburo kono jigati ku hashawti idana jigo le fama parate voilà qui dum message ne go biton ku kini men so ni amo wol mubara ni mati wo misile medinge ila salo ni sungo kola bara ni ma ala janken fode ko ha bara ni ma la siaya ala be menta la imano na 120 euro e be min la ate pato ala ben kunna di ala ne malon ala ma kelen kunna di sabuti ala ko mole ne ko sa'ru ila maghfiratin min rabbikum ali sawata ala la yanfani ni ala la yanfasi ni baraken dole to ala la yanfasi ni ala silo de maleto ala la yanfasi soto dino le de mato ape fatimo holu kendo le muiti ke kendo le muiti itella hafsan tel din tel mensen sigi mola ki je munto ya hafi santi ya hatuba kanunti mo ni fasu kanu ise baraken dole ke ban fa kaso ya lasare aje kumen ke kante kadan ta ape fat kono dum menna manku fele amanya fele hagodo di c'est-à-dire mo ke baro le sike kudoti ninga famo mo ke baro le sike kudoti ape fati famo konola exactement kabe Mamadou Touré kabe na congrès d'amdel France kabe congrès d'amdel enena haji yongilo ha 13 000 euros di mo killing sal Allah akbar ahala wul mum ahalondo na faleje aha pe fat na faleje mo men bata hakuri ngam ta très jeune wo hanaylo hakushi fa ke kuto isalon ka na faleje mbani banfa kaso ya nata ta tuba Mamadou ante kaso ya de wallahi anin karamo hol sita madrasa ni sen nare
Abe soutien finance là, soutien moral, soutien physique, aba bele kekan. Barnitel harjige man banfa kaso ya si. Ala ma fa kifana nga to nyade. Wallahi. Mense menno wo hoke. Wallahi. Mense menno wo hoke kan yi butanga la nyon kan. Sa te fan hakko bele mohoma. Tubal hambe wulu, tubal hanne me. Ane la marama bi kontona. Mela la marama kontona ben na saka bi encourager la ba fa encourager la. Wallahi bi tam la beteke. Meganta tubale. Fen wo fen nabi jahango kan ko tubango tuba to matale kan. Wallahi. Par tuba hakko bi fana may tuba de ma. Isi tuba de ma nyadi. Kushi ba isi tuba de ma neto. Ala ko karanna ha continent na satela karanna ha continent muslime ato barni sigi bonla orante sigi votay to je mun to ten ilayen kesenta to mbari fu bibulu fu parce que mohol bi la sate de makanne mohol be baraka ila sate yenne e fena kan hako nyale ba le 13 ni même tahano c'est pas obligé à ta har année la ramana nyanna ni ha contacter ni ba fi hamen bulata sama suto ani bayin hausu ba fana abi encourager la bembe encourager la ma kontonna jan wa to yinto ani isi ha ko tunye ani jombuje tasan kumba sise ma kontonna ha tantu ala encouragement na. Voilà, donc il se continue. Ani collabui fana voilà, ta. Har ani la ni hakili. Ni ba fi afembla pe fakte shabla to. Par mohol wakal tala pe fat go ko. Wallahi ala partager. Mohol wakal tala mambe ha wakal nyawon ve. Ku kendo na wutai kana so ahidan. Surtout ku kende men possibilité asia isap ade manyamenna namu ustaz voilà ni kuma kendo fa tebata mata saka karamo ba dema ni finance tay bata dema ni amo do convaincre bata dema adema nya fa hasia wallahi bari madara sabe nyalla mum avant tout ko le ko adera ala hasia madrasatu karamo ba bulla ibole nyini na jahanga dingil bulu ibole yini na mislimol bulu kole ko be hake adhérent ati il est 120 € par an i hasara ni hasara ibata mislime adema ibata jino dema ibati la sate dema ibati bembal dema ibata fidao ki fanga yen ibata bara ni ma soto ala te menna marayen alkiyama non sinin wallahi mari modun silo nyado wo be hida be man kayda de wallahi wo man kayda na londo sugula ko ako kun ibuni man sheta waqta sibu adaba yuhnika mahmuduhu anin nasabi. Est-ce que ako nahi dia ke polu dingati yake pierre dingati wakta sibu adaba kata ya londo ni ha soto ako ni ha londo soto yuhnika mahmuduhu anin nasabi londo la tanturu kunyima minali kawnya wa hafisale lambeti ikana fo ki jadi wanda fo ya fo ki ture ya ture mba ku mo keno jabi ya ture mba ku mo keno ke jombiri jonti de wonante ke bari 40 ni 40 wallahi billahi tallahi ay man be so mitu ha ko kar sa digal mo indi faalu malon tan ici ha ko de ustaz est-ce que carte bi bulla ya ape fati carte talina nga ape fati carte ni ya sa sai téléphone sai voilà aitanna ouais puisque là nteke ma ko ilmi nga ban sai voilà, parce que à carte comme ça à carte Benjamin nam gol halo
Jan wala mo puisque jan mbe radio le mo yenti men nata ko ha bari nyala sabati hana hakili nyala sabati mbari ngalu ape fati ala benga membige le 13 le 13 avril karkuto le 13 ko bar ni mu bara nyumaleti mo ni hanyinke wallahi abaro belo ni ko de ko ko sada hatul zari ala mo yenti hatta na be fat carte de mo touré yo aha ala lo bien pour mo la haje halo ko carte benyamena ape fati carte benyame be haje e halo voilà bari ngalu ape fati carte le penalty voilà ala asobo donni koma merci beaucoup donc bari ngalu a carte le fele ni membe nyallama 120 € le mu ni hake ibata miskinol dema ibata misilmol dema ibata aliyatimol dema ibata dinisiaman dema puisque dinningal beleje menu be karankan dinningal menu nanti inal fatuta ibal fatuta ibe madrasa ikono ni hayindi ibata domoro dima ibata londo dima ni hifam munafan londo nina a londo barajo al muslimani jata kenda kala ni tigiye ni saya sita itigima wallahi abnemo be sila lema hayla gabro kono fanni dinni wolu ibe muslimi ade mala ila londo wala fanni dinni wolu ibi fam munafanna londo wala ite hari fatu tale anemo be sila le itigima hayla gabro kono donc mbari nga ibe mu makonondi ibe mu makononna e hakillo ke hakkarti nyinta ou bien e hadara benga nyinto abe kala min tole fanga sa te jumanna nyina pour mbari nga la haje toulouse lente bon yo avec quand Toulouse inchallah on ngina ta quand Toulouse le 13 avril voilà mon adresse bi bulla pour mo wolo halo ni membe dans le GPS pour hacker GPS adresse inte mbul yambari ni ane la wana to tulubenna asa adresse fay wana tali mambu do to tulubenna yo ça fait koto ça fait koto ça fait koto quoi bon e habara ni ma fosay on touré altala subhanahu wa ta'ala barani ma kila hadi hande wallahi ahi barajo fanna siade parce que akubara ni ma kila le men se yo me marabu kontonna depuis Conakry marabu jabi mbi kontonna beteke depuis Conakry al seyna korosi hadama dinge Oustaz Janata Haletin ngala saha na beling la voilà donc alunga karambolo soutenir janni mogo be salla ihi salignale long ici salignale long di iman karam fi salignale long après isena hasadi donc wala la mogol ko karanga munafa membe karanga la dan nantala ise dolje ibilola ibe salla imanu be i hari fatia kendo imya karano awa londo nin karanga wala se mogola non wala se mogobla ha no ibe men aha ko à Toulouse le 13 avril ouais Toulouse le mot donc mbari ngalu oustaz ngala à la téléphone problème ba la téléphone là mbebe tarala be hatara donc ko karanga mogo ni 40 ici ibulba ni maralo isalo ikanta kumenkela isa hadamadi nyoho isa hakolo ise oko une jeunesse endormie misalto une jeunesse qui n'a pas étudié, qui n'a pas de qualification. Ça veut dire une jeunesse endormie, une jeunesse qui n'a pas étudié. Donc c'est une jeunesse sans avenir. Avenir de jeunesse là. Al moun na jahanga jeunesse, al moun kisila wama. Jeunesse même mankara. Adun na alfalu menu tambita.
i hanna alfa lu lomunna londo nyine mu karanga iyo karanga ni julani karanga ni julani seno na alfa altere mbole keka ibe bazari mo mafanga kende wala mu karanga nyinti mba alunga karang alunga dingal bla karanna na karan bungol fana soutenir menala na émission benala banna sani dans 10 minutes avec banna mbe oustaz tala aba clôturer là donc muna fama même be karangala à se donner une photo à clôturer oui oustaz e comment tu me jamena sani yo altala ko mo men hilla na fulo di ala di silo de maka altala di no silo de maka abele ko fen kese killing fen kese killing hatin san woro la bo namu tin san woro killing wo killing fen keme woro la bo mo to jongo dangalo wallahi mo wonni mo dangalo mo ho fa Allah taala ala fo altala mo ho fa me keno mo ho nyimati hasi alama ni manke lonnati habara ke bara nyima kedati wallahi mu haram madingi se alla sotto nyaadi ni londo be desarima no ameke no ke hagole wallahi parce que ista hakule faake satara abiten ko hayne bastara fa o to ku kendeti voilà adun karan silen de ma nteke mislime kendo bulu halonna londo sutoni ntaman ku jeme ngafsa hasi namu voilà parce que a tellement coup beti voilà ni har sa tele ta sa tele ni ata karanna ya mankerin sa tele e be sa te problème tala siarne wallahi law sada parce que men se ke anim memme ke bele ba ke kay fanyen tun wallahi bolonna la hatar je men sa fa ala son time mala ala man so yimma barinya son time mala barinya man so yimma ngaka hakeni ho matenne e hakko muynati fanan hakko muynati londo le wala la ustaz ila harfo ni hasembente ni hala ko rosi fama bi no fahamu ya bali a membe na société kono mo sa ya londi bali a karambali amando hato de no afambale moto ni karanta ira men kara ya faham iyo halu karanga beleje ani famo farambi ya ko men kara est ce ha fam mo karanta ifahamuta wallahi ustaz melara la ila tantanga be abe doyala le wolumde donc am wala ñori londo ma c'est très important alunga londo ngene alunga digal la karam donc alunga digal la karam bol kono karam madrasa kono ha karam donc ha karam bol soutenir mogol ba ko kande ngay mele lonna la ko janni be mushiro bumba lola ko karam mo bumba do yo ko jande hammi suro bumba do hakaram ko bumba puisque jande mo go be salila jande mo go be salila e fini salignale do voilà fini salignale o saatale wala saata o ture ni hakaram mo bumba do ah ouais OK ah OK merci ni hakaram mo bumba do wala barajo hamo parce que ni ha mo ta la misroto nka ala ko de don folo kwatu na mshafa yako akoni inyanta dunia sotoma ako londo yini ni yanta alkiyama sotoma ako londo yini ako ni be nyalla dunia nin alkiyama ma yo ako londo yini ba to hada ma bono cadre de science kon la ya fenke ibe londo lo kono londo e bori nyohomma yo ko mo dam tamena bari londo ndanje londo men kan ha nyini nje londo men kan ha developper na satel la yo wole mo londo ti mo waka hi
ikarakati kumento mo haka hifanga ban kumento hijato bula kumento e haka hata kama hakuma hamoholu convaincu hagodo bo ala ko fo londo se sabati parce que karam ba wallahi ahol tara ala bulu aku antaj'alani ya warisan ya baqi mimman taraka wurasan ahol tara ala bulu akita se mohol keta keta ra mohola akon ke moti keta la nyima mohomella keta la nyima kudu teru fo londila ala nya silana mense mohokara mambarilu fen ni sana kele mamadure fo ha madrasa dema ibra madrasa karamo bayne namu welcome donc oustaz abarka ye ila harfo nyinna mbi tantu la beteke hadwa ye simani jate kende ala ijanana harfo mentite ijanana mogol la fahamya londo momenti londo munafa membe londo to ani londo la ijanana dondin ti wole to ter et puis madrasa tu karamo babu menti ape fatila benga benari ni mo menga londo dema londo ñinin dingira dema fana karampo dema mogol batalo anin na meri ba o kema na musmay be batalo baraji même bi ba kono nding sini ibe baraji to la bi nam aba isi hako tu nye programme do tan alko fonso régler quoi andi me bari be konton na nam ça fait fa un merci beaucoup bonne continuation abe fatike be hi wakali ha madrasa ndema alko aselo kala kan mbariŋolu ha falien ni men tata tano jeno ko moto ya hede jato isam to nyella nduroti har ma dingel munti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa